बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी। द अंग्रेज़ी ग्रामर पर पख्तो जब के आगा पार्ट्स ऑफ स्पीच या एलिमेंट्स ऑफ स्पीच पर बारा के जमंगा लेक्चर जारी थी। पतेरो लेक्चरों के मंगा द एडवर्ब स किस्मुना बनूर किस्मुना बयान करी दी। पदेन नली लेक्चर के बमंगा द एडवर्ब बाकी मानदा किस्मुना या काइंड्स ऑफ एडवर्ब बयान हो। पन लेक्चर के बमंगा यादो जान बपो हकोल कोशिश को चिनोर द्री किस्म नदी द हागा मखकनो टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस मैनर और फ्रीक्वेंसी ना अलावा द एडवर्ब नोर द्री किस्म दी चे हागा यो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी बल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन और बल एडवर्ब ऑफ रीज़न द एडवर्ब्स दी मंगसरा मंग बपदे बाने जान पोया को नो अवल एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी दा हागा एडवर्ब्स दी चिदा अमूमन दा वर्ब न मॉडिफाई कई दा यो फ़ेल न मॉडिफाई कई न दा अगर द मीनिंग मुतालिक प मीनिंग के इजाफा कई या द वर्ब या द यो फ़ेल या द यो एक्शन पर बारा के मुगल ज़्यादा मालूमात न रहा कई बल्कि द यो एडजेक्टिव या द यो बल एडवर्ब पर बारा के मुगल ज़्यादा मालूमात रहा कई और दहागे मंगता क्वांटिटी खई या ये मंगता डिग्री खई चाहागा फ़र्ज़ का एडजेक्टिव दे नो आगा क्वालिटी चदा आगा क्वालिटी तरकम हदा पोरेदा या तरकम सुमरदा यानी मंगता दस कम क्वेश्चन जवाब न रहा कई हाउ मच चित सुमर दे या टू व्हाट डिग्री द कम दर्जे पोरे दे या टू व्हाट एक्सटेंट आगा क्वालिटी पकेदा न तरकम हद पोरे दा हाउ मच टू व्हाट डिग्री टू व्हाट एक्सटेंट यानी सुमरा ज़्यादा दा पकेदा आगा क्वालिटी या दगा क्वालिटी द कमे दर्जे पोरे दा या दगा क्वालिटी तरकम हद पोरे दा दगे सवालों ने जवाबों न मंगला राकई और लका दगा शे बयान नहीं दा अमूमन मंग द बल एडवर्ब या द बल एडजेक्टिव न मख के इस्तेमाल हो पदे वजह देता मंगा एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी वायु और हगे के दा शामिल दी लका टू मिसाल पर तौर ही इज़ टू इंटेलिजेंट क्वाइट लका आई एम क्वाइट वेल उस पर देखे द पतेर सेंटेंस के टू मॉडिफाई का मंगता इंटेलिजेंट आगा एडजेक्टिव दे यो क्वालिटी बयान है और चागा क्वालिटी तरकम हदा पूरे दे द ढेर ज़्यादा हदा पूरे आई एम क्वाइट वेल वो देखे वेल एडजेक्टिव इस्तेमाल शवे दे यानी एडवर्ब दे और दहागा एडवर्ब पर बारा के मंगता दे क्वाइट ज़्यादा मालूमात रहा कड़ी दी यानी दा आगे द कम हदा पूरी टिक दे दा सड़े तर कम हदा पूरी टिक दे बीमार न दे नो क्वाइट मतलब चे बिल्कुल टिक दे यानी तर आखिर हदा पूरी टिक दे आई एम रादर बिजी उस बिजी एडजेक्टिव दे ज आई एम बिजी ज मसरूफ़ हाँ सुमर हदा पूरे रादर बिजी यानी ढेर ज़्यादा मसरूफ़ बिल्कुल मसरूफ़ लिहाजा था उस गार ने when I told him the reason, he was fully satisfied. was satisfied यो एडजेक्टिव दे चिदा सड़े मा मुतमईन का तरकमा हद पूरी फुली यानी तर आखिर हद पूरी मुतमईन का और दहागे नमक के इस्तेमाल शुरू लिहाजा दगरंगे आलमोस्ट सो ऑल टुगेदर नो प्रीटी वगैरह दा चिकम दी दा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री दे तमंगवायु ची या द एडजेक्टिव या द बल एडवर्ब नमक के इस्तेमाल शुरू हुई बल्कि समंगसर द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन संग चिर देर दे अल्फाजों न पता लगी अफर्मेशन तस्दीक कवल निगेशन इनकार कवल यानी द यो अमल इनकार बयान नहीं या द यो अमल निगेशन बयान नहीं न ब्या चिकम दे दगे तबंगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ निगेशन वाई लेकिन मिसाल पता और बानी श्योरली he was not present या surely he has gone यानी यकीनन तले दे नुदा आगा तस्दीक कई अफर्मेशन कई या मिसाल पता और बानी he is certainly ill यकीनन ची बीमार दे यानी आगा
تصدیق کوي د هغه د بیماری. نو لہٰذا دا د نیګیشن یا د افرمیشن ورته موږ ویلی شو. ایڈورب آف ریزن دا یو بل قسم دی موږ سره د ایڈورب. دا څه چل کوي؟ دا ریزن انټروډیوس کوي چې د یو ایکشن وشو نو په څه ریزن باندې وشو. He was ill, so he was absent. یہ اس پہ دے کہ منگتا دا اغا دا ایبسنٹی کے دا ایبسنٹ کے دو دا غیر حاضر کے دو وجہ بیان شوا. نو لہٰذا منگا دا ویلے شو چی دا منگا ایڈورب آف ریزن دے منگتے دا حقی وجہ خودا. I therefore went early. I therefore went early یعنی یو وجہ وا دا حقی پا وجہ بانے زمخ کے لارا. نو therefore منگتا وجہ خودا دا غا ایکشن اغا یو وجہ اغا ریزلٹ منگتا خودا. He is hence not present here. دغه یو وجہ دا چې هغه دلته کې نشته. نو لہٰذا دا چې کوم دی دا ایڈورب آف ریزن یا ایڈورب آف ریزن چې یعنې وجہ موږ ته ښیي. نو دا تر دې حده پورې دا ایڈورب دا موږ سره قسمونه دي. اوس موږ سره اهم شی پاتې شو دا ایڈورب پلیس ان ا سینټنس. په جمله کې د ایڈورب ځای کوم ځای دی او ترتیب یې څه دی نو دا به موږ په بل لیکچر کې کوو. کتل یې مه هېروئ چې پې پوهه شئ. ډېره مننه.